obe subscribe your YouTube channel no ala nke na wa share na wo de amaye said ye be na onua bi nso nsa be kasa ahintasem we se bi your YouTube channel no din no TV1 Evangelist Bismarck GH na uko Facebook nso a TV1 Evangelist Bismarck GH what mase aha enye izo hade ya uti uze ubowura ha no bowura mpanyimfo fie aha because hanom na nim de sem ni hurumu sem ni na afire ba hanom na hinta sem ni na eba eye hu de wo hunhum na di ni paiwu e wo honamani eno ne ye kyerɛkyerɛ no ha what mase ye kyerɛ nyankopon asɛm korɔgye wo ha ya mfrem hanom ye yi hinta sem na ye kyerɛkyerɛ na ya kyerɛ solution enso ye nyi sika wo subscribe channel na like na share said ye be na unua bi owo hawo bi amane bi mu said ye kan no ono so betimi apia free ye mo mpa yo susuru nyankopon odi ne ye we enimo nyam ne aseda nka odi said na nso de adom ma ma nyansa ne nimde ne hunu mo betimi nam so de atie wasam won kwaje eti sei wo wudim ne bo mpa ye adom ne nti amen enda no me no hia ye no ye sua de fa abosomsom ye nkwase asem de nti obi tie busuam owo ba na akora na wu na afede omakọ bosom ho afede na omo ase atwamo abeka se bosom ama ye ba no ye kire the reason why omotimi ka se bosom ama ba e ma me kire wo se bosom omaba e ma ma wo mfato ho ani nhunumu nsem bebre de fa ho na ebinom frɛ me ka che evangelist nya wo kan ya hunu eye no kware na emum sese no ebe de ne ye adwuma akoso ebe de ne ye adwuma etumpon because say no me hunu se ye busuam no apam bia na da wono akoye se omo de yesika kwaji eba enye no kore na emum ye na da na bosom dada omo gi omo japade e de on sato so ye busuam ye ni animonyam ye busuam evangelist ku duade a enye ye ugu a efifi obekọ wiase sukuu ni na afa kopa adwuma wura office asade ye sabi wodi asabe aye ho no evangelist ntie se ye be ye dai evangelist say no abrabo ni mo ayeten nanso me ye obi a me pa adwumaden me ye obi asabi me buade me fere ade me ye obi a me bre me ho ase me ye obi nso a enka me pekunu nanso so saa nneema we ni nantimi nya kunu because adentin evangelist abasa ede na me ye na mapia firim eno na me ba be kirewe ma bi di kan fa so obi sim ye adwuma enkoso se wo te se abusua pam nim bim ena nyame aye wadom ena wo de wo ye adwuma mfanse wo bie store uye adwuma no obeji Yesu Kristo di ye no ede asem na okan efa adwuma ho enti so obi ye adwuma na nkoso a enye mpaibo ansa na baba be ye mpaibo no mama nkire wade awese di enti amesi enye mpaibo beginning ni ye osi muntua ntutuso dudu na mi safo awurade mesi odidifo no ekwai me pacho wuti na chese ye wo bi wo ho a wo ye hu bi wo wiase a wodidi wo amanfo adwuma aye te se hunamani obi o ye kronfo wo ne kronfo ti na wodi wade to wo odum se duri wo ye kronfo ne de se wo de to wo na ho ba mbo bi ama ho a kronfo betima ba bewia that is the reason why ahonamfam no ubi a store no odi gate to ano na wo koda wo de padlock etum it means obo ho bai ebi nso timi fa honamfam security ye nipa ese wo de enda wen madwuma ne mame me pa cha wat mase eno ye honamfam na emom ye kire wo huhum suso no eye se ne huhum etie ne ba honamfam enti se honamfam no se ye wo nipa kronfo a wotimi wi a obiade a enye ne de a ene wo se ase kristoni a wo so abeti ase ohunu ni se ye wo huhum bi wo so wo a ono so ye kronfo a oba be fa de enye ne de a edi so me pa cha so wutie enti de tie ni na ne se anase de mpese ohunu ni se sa huhum tumi a ono na wo ye kronfo no ebi ni motia emotia ye kronfo emotia ni power enti obi orisu motia bi emotia ko wi obi ade no de abre no enti wo adwuma na wo abie no obi wo motia honhom wo emotia tumi bi twam a ebetimi abo awura adwuma mu na yi usika afiri konkom woni nhunu by sika no na ye pepepe obekwa kwacheke ne so ate obetimi ema wakofa begu adwuma mu no obetimi apeja bi na ode kɔ nhunu
Otimase enti se o mpese saa ne ma no be ye wo so adwuma e na Bible ne si wo tua ntutuso adudu no asafo urade mo adwuma no ba enti the moment na wo betua no enhwe se me tua masofo asomasi na sofo no kora wo fa anya ne wo se wo de ye se wo tua ntutuso adudu a enhyade wo ho ne so sofo no emfa nye dai to oho na se oho wo bi ba mission house wo obi ba na wo wa ho kire ma wonyi ntutuso adudu ne bi na wonfa moa saa nipa no enti se osofo no anye saa adwuma na wo ye wafam de nyanya minsira emra wo so enti ntutuso adudu entua nhwe de osofo de beye me pa cha wat ma se enti se wo tua ntutuso adudu na woni Nyankopon aye apam enti Onyankopon be soma na bofo ama ne bofo aba be tire adwuma na wo abie na no anopa awia ni anajo e de amawo enti ebeye de be nwa se tumi a eye kronfo tumi a empire de ye ebetimi abetire adwuma mu wo asai wo adwuma obi betimi de wo adwuma akobosom so se menini pass machine na wo lie ba ko so ya bio store ono de da bi amanfo beton de ntome de nti be sei na ono no de ne metome me de the moment abosom ni tumi be na gin se oba no obedu obo Nyankopon obofo gina ho ontumi mpo men ho wabusuam apam no a wo nanam koje ye ne be na gin se eba abedi wachi wabusuam apam no beduru no because of ontutu so dudu na wutua no na Nyankopon obofo gina wa wo wen wadwuma no enti ontumi nwura ho enti ebeye dan na woton ayento ebeye dan na wugu a emfifi woye kuani afew de ade chef ma Nyankopon beto bosu pagu so yi na bofo ama wo ma wen wadwuma no pa wi ama najo ama atwa ne mo because of say wutua ntutu so dudu woni nyame wa apam wo ntwa ntutu so dudu ba be se urade nyama ma me nka kire wo se okay se wa mfa obi security a obi beba be we wadwuma ma wana wo mfa security se o ma wadwuma ho ban a the sense onu de wajimi nti osoro ba be bo ho bai enti sa sunete enti no nkire se okogina soro nem na okobo mpae we nya mpae bo we ni se di Nyankopon asem no so ena Kristofo ayaba se ye bedi asem no so ama asem no mu nsenkire de edi yati ne ye mpe na ebo ye be kwa kobo mpae ukọ Ephesians chapter 13 6 Ephesians chapter 6 verse 13 na wasi Nyankopon akode na emo mu kai ni na ase onu no se mo mpae na ma konsorim ena Kristofo abade ye pe empaibo esene se be di nyame asem no so ba wo hwetefo no so a na tetefo no so practice Nyankopon asem more than so be mpae. What must say? Satiti ni ka se odi asem no so odi asem no so nyemu nhira but ne ye brei so ye se ya gi Kristo adie no ye bompa ye sena asem no na asem ni na so ne ye Kristofo ya hoden. And that is the reason why I want to Kristo adi wo ye adwuma enye ye no itimi so ntu antutu so dudu enti Onyankopon be jai wo didifo no wo ye honhom kronfo no ama na betere wo adwuma nim enti wo de tu ma na wafa enya mpaebo eye teachings e wo se osofo na kire but wo didifo no be na se adwuma na wo ye enye ye no bra ho se agye hu sika kakre kura e Kristofo aba mum ye hwe nyansa ni nimdie o mum ye hwe nyansa ana nimdie na Kristo so ye nyansa o se nyansa mfiti ase ye wurade suro enti every person bia na be hyase se wo suro Nyankopon no unya nyansa ade no wodi nyame atifiri mo frabra mu hunu nyansa e bia mo ye dware wo saw wodimi because of say wadwuma be koso nia wo se wo ye e na ma kire wo no nia wo se wo ye e na ma kire wo no obetimi ka se evangelist me ho ofe meduru se wo se me ware nanso me nya kunu ha ma men kan yin tasem we na me fa nkire wo aya na me sere obi ho se evangelist me da me so da ya na me ni obi da me so da ye na ba ma bi ka me ho me so da ye na wo ba bi ka me ho me so da ye no ubon se na asede emuntum ache me na obi ni me wo ho de me pesa o te ase na ehunu ni se apam bi ye adwuma tumi bi ene wo nete ma men ka asem we na men fa nkire wo na wa ha me kwa wie no patri nim enti se wa lenke channel no wan hye se de ye de message tuma won sa be ka e bia patri no ene be boa na nso e bia na won sa ankoka because message no ye de nya tu me
page no say kunkro wa ye no ano no yenya de tuma eno ano no o fra me ameka se copy page o ne kotie but na wa antie enti de tie ni na ne se ma me nkyira wade bi obi o a wo se evangelist maduru me mpanyin fie so nanso mi ntimi nware minya kunu enie ebra na wusua no obi wo ho no ma ebra wusua no o hyentade nketwa enti opia abonten e ma hunhum bi ware no obi nsusu a na busuam apam wo no se ne nananom ne abusua abosom ne kwa apam no omu ware abusua ne mu ma because apam bi wo bosom bi wo a wo ye bema enti wo ware abusua ne mu ma ene wo bosom bi nso wo a wo ye oba enti obe ware abusua ne mu mema enti na wanyini pa woduru the time wo se wo ware wonya sika nanso so se unya nyini because so wo ye bema abusua mu no abosom na wo mu nananom koje ye ne ye oba enti aware abusua ne mu mema ena se wo ye oba nso so a abusua no abosom na ne nanam koje ye no na oye be man to aware abusua ne mu ma enti ba sa de oye ne se oma honam fam be ma kwan e ma ne meware wo oma honam fam be ma enhunu wabra bopa oma honam fam be ma enhunu wa ho ofe oma honam fam be ma enhunu usuban papa oma honam fam be ma enhunu nie se wanyini anasa oye oba ohun be ma hu a ohun se oye oba be ma anasa oye be ma nso so a se oyonko ba ehia wa ohun ni se oye oba ntu ntimi nse ope me pa chawate ase ebi nso so a ye wu sua no ontade shem because atade bi wo ba bi ebe fa ebe ba ama wo akoto no ye wa honhom a edi so enti se wo to atade na wo de hye na without empire de okoboyen se sa honhom no betena wo mu na awarew ye woni pa bi nsusu wo ho no na brabo bia no wo bo subambo ni bia no wo ye bia tutu bra bi osi so bo se wo be komantem wo no meme wo na afa no obi wo a sa pam no ewo ne fie ene wo ne wo be dae na wo kai bible see the obo adwaman no oye onu ani padua because o see the obo adwaman no body say onu ani padua adentia because the moment a wo ne be ma be hia mu no mumoja ebedi afra no ema ne oba ma ne hu ne transfer ba oba em ne wo de oba ne ma transfer akoba emanim enti se oba na busua mu no bosom bia omo no koje ye kire se omo nya aware a wo be ma no ebete aba wo sunti wo so nya aware se ewo be ma no so busua mu be transfer aba wo oba no so itimi so nya aware on se de sitie enti basa na wo busua na bi ni wo but wa ko fefra bontin na odi aba busua nim enti wo se wo nko no wakam na wo nya kunu na wo nam na wo koba on se de sitie enti wo tipenso na mo si so se wo ni na ware atwa ho ahia nanso wo nya bi because of usuban bi a wo dan na di abrabo bi a wo dan na di obi nsusu wo a wakwakọ ye obi eni nipa na kese no wa domi no enti nome na nipa ne domi wo no eno na eye enya nsunsuanso wo so a eno nti usu nya kunu otimase enti beye den na hise wo pia frim obi wo a wo sha asese wo shentade tietia sa wo do na isi wo 4 square ahonho ma ko akọ 6000 timi gina ma ne yeye ena wo sha atade tietia na wo di pie ena wo na na hu wo ena wo ka kire wo se atade ne nka mo nka be yanka kowrogu ena wo se wa no se nka tie de agujam na odi na na atam kama na ofisi sa atam wo ya baba wa wo ya brante ade mu wa hye wo nikai ena da wo panchi ena watade yi bo mu ena wo tirinwi kogu panchi ena wakeka wo mawre se bayifo a wo be ko atuo ena na ase mawre wakeka na wa pa wani achi nwia to ogu kama ena wato ano hyem se ahwehwe ena wo de nam ofisi wo ho ofe enti tumi bi hia wo no wo ware wo enti wo ware wo no sese o ma ho na mfam be ma kwan e ma ne meware wo because wo ware a o mpene so bi meware wo kunu bi enti sa de tie ohunhum on se wo na ma wo pe anu aduro on se nti asofo dware no mo saw on se wo bre wo wiase obi nsusu wo na busuam no
Ombema na ware but omo mesika antena ne nsem. Because honhum mu no waware into oye adwuma honam ani a no ma be gisika no e de akwakohwe ne mma e wo honhum mu. Enti obi wo honam ani eye adwuma no otua ka wo honhum mu. Osofo nsem owiase o. Ensem owiase enti me hu obi a wonim Kristo a onfa nyame asam nya adwuma na ne ho ye memobọ. Obi wo ho ya ma ne kwai wo busuam apam no me a ekeni kwai so ware o but to me na huni mobọ honam fama ma na ware na nsese ya to me na ko honhum mu ni se oye adwuma honam ne oba begi akohwe ne mai honam mu honhum mu enti honam mu no onye sika no de ahwe ne ma na bewu obewu omo no anso nkoye obi o ye brafo wo busuam apam ombema ne kwai ma na ware but ye ma ne kwai se onfa bamra asase so because honhum no wawo Osofu eye no mi mpese mi wura mi dosu koma ni pe hunu se ye nimde mi pese ni pe hunu se ye nti okwa mi pese ni pe hunu se ye nim ye yeka what do I say Miss Minister mi kasa de wura de Nyankopon ma mi hu ye ne se brother ye ma ne kwai se won ware but ye ma ne kwai se onwo ba what's osofu ahimfa na me nkoye duru be na me nyeye Hunam fam ni honhum mu dia na menyeye na mka kire se sori shi ni so yaketu abi o ya na me nwanwa se wo mo fra mu adifo ne asofo isu hunhunu sori shi yaketu abi nyamum dini na se ni pano ya no me pese ohwehwe Kristo akiri kwai because opo wiase nyama ni na wo be wo ba 10,000 times kora na brother one day wo be wu na himfa na wo ko enti ya na me focus se ni pa be hunu Nyankopon asem because ni pa hunu nyame asem na asem de be ye wo gya na body pa ho bai wo se betima asem mu so atimase what si na asem mu enti se obi fa nyame asem a wa fa Kristo nipa da seneti wiase ama ne kwan e wo honam ne ma na ye wedding aboka ene ne kunu ti hu bema ni munyamfo wo hwe sister ye wuntimi hwe ne mpre no nanso so ba e be ba ma sundua ba fie no onyaba because of honhum binti because of abrabo bi oboye na wo ya ba ya wasi su yotufo a wo mfa wo de beba wo de e beba nnam kwamu twen obi wo nso so abrada wa ye adwuma na so hunu ne ho ane to de adane sawe de adane abrabo fin meeting the evangelist Bismarck so far we YouTube channel na link ne say na me say sa channel we ye beto aso me ma the reason why the solution we betimi me ye nyisika wo de ye nyisika wa ha ye kira de ye kire nyansa nim de ye kire hunumu ye ma wiase hunu ne onim ne wo ko tutu sika wo ba bi no ubenya na o channel we no free wo de subscribe no wa share no wa link se de be na wo nya bi enso a wo na amane bi msi wo ha we mso ono so betime pia free me number na wo YouTube channel na se Facebook no me number na wo so no wo betime afre me na wa kan ye ha wo na wo de a kire ye problem na wo face no ka fa kire ye because ebia ne nya nkyere nuruwo na emom sa o kan de kire ya ebi ono ma ye hwa yetimi jompo na ya be kire wo akonya ba ko nso wom no abre bia nso abefre bia ye wo ho anopa wi anwumre eye WhatsApp nko a wo frɛ me no makwa emma ha na de tie no subscribe your YouTube channel na link na share na fama wonua onyankopon tena no mu nkyerɛ no ensi wuye edafo from meche the reason de entia obetimi apia free sa apam nim what was here memam de entia ukwa aware na enyiye no ne entia unye kunu no ne entia wo ye adwuma enyiye no ma kire no na emom de entia wo hwe aware a unya aware de wo pɛ ba unya ba eno mekire the reason why you betimi pia free midi nyame asam na ekire ene Kristofo abansua de eno ntia midi nyame asam ni quotation be ma udi so na mo se de wo ye adwuma enye mama wo ho quotation wose tua ntutu so dudu na me asaforo de be mo ho adwuma ne ho ban ma na emom se wo tua ntutu so dudu no me tua ntutu so dudu ahobambo bia ma ya eno na na afa de o kompa ibom brother a friend na wo kompa ibom aka kire urade se urade wasam si
ubeyi me frɛ busua pam me busum ye ya de enye ye yegua emfifi yedua enso aba awurade maba beji wodi wasɛm so betimi frɛ busua pam mu awurade me de me ho ato so metua ntutuso rudu no wakotu awurade metua ntutuso rudu nanso me ye adwuma enye ye adentia afɛ na wo ne awurade be ka asɛm afɛ na wo kwɔhye na ubebu sɛ awurade onse apami da ofia wonya kunu wonya yere onse wakwa aware no wo sika wom anigye wom nanso abanti anigye nwie peye eno na me se subscribe YouTube channel na link na se na eda obetime nka no menim se awurade bie kwan no de maye ya mekire wo de obeyi a wo bepia afrim awurade nka no ntena nim nturu na ensiuye medin the evangelist Bismarck nyankopon hyira wo bye bye.